हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ सही होंगे। हम और एक वीडियो लेके आ गए हैं। अभी ये वीडियो लाइव चल रहा है। ये जगह है किस्मत जामबागा, जो कि झाड़ग्राम में स्थित है। नियरेस्ट बास्तोला से 2 किलोमीटर सामने है। यहाँ पे फुटबॉल प्रतियोगिता हो रहा है और यहाँ पे काफी बड़ा फुटबॉल प्रतियोगिता हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, 2 टीम आपस में खेल रहे हैं। काटी दा एमएसकेएफसीर टॉमास कैप्टेन 5 नंबर জার্সি ধরে টমাস एमएसकेएफसी 5 नंबर ভাটিন্ডা কত গরম জানো, এখান থেকে বেশি গরম হয়। তোরা খালি লাইভ স্ট্রিম কে মোবাইল অন করে দে, ওয়াচ টাইমটা বাড়তে থাকবে। কোথায় আপনারা দেখতে পাবেন অনেক ভালো ভালো প্লেয়ার সেই টিমগুলোতে থাকবে এবং ভালো এটা আইফোন বটে, আইফোন 16 প্লাস বটে। হ্যাঁ, এটা 80,000 টাকা নিচে বটে। অনেক ভালো ভালো প্লেয়ার এই টিমগুলোতেও রয়েছে। আমি একবার পরিচয় করে দিচ্ছি, আপনারাও খেয়াল রাখবেন। জিত মঞ্জিত ডন 11 খেলছে। সমর মান্ডি গোলকিপার 1 নম্বর জার্সি, মৃণাল টুডু 5 নম্বর জার্সিতে, সাগুন মান্ডি 55 নম্বর জার্সিতে। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ फुटबॉल हो रहा है। किस्मत जामबागा झाड़ग्राम ফুটবলে গোলই হলো শেষ কথা। बास्तोला के नजदीक है। উভয় টিমই একটি করে গোল করেছে। यहाँ पे फॉरेन प्लेयर भी खेलने आए हैं नाइजीरिया से। আরো গোল হোক, আরো লড়াই হোক, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ফুটবল উচিতভাবেই। देखिए नाइजीरिया का प्लेयर, ये देखिए नाइजीरिया का प्लेयर से तो दे मार 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 ঝাড়গ্রাম এগিয়ে চলেছে বল নিয়ে। প্রতিহত পুনরাক্রমণে জিত মঞ্জিত তারা চেষ্টা করছে নিজেদের দখল জমানোর জন্য। মাঝমাঠ থেকে জায়গা খুঁজে নিয়ে আবার সুন্দর কর্নার, দেখি কোন দিকে কি জায়গা খুঁজে নেয়।